जो मान ताड़ना देले से मानकु 7 जन को गिरफ करनेला प्रशासन। ता परवर्ती समय रे हमर कोरापुट क्रिश्चियन एडवोकेट एसोसिएशन तरफ से माने डीआईजी कलेक्टर एवं एसपी सांगरे मध्य साक्षात कले करिबा परे वर्तमान से घटना को आधार करी प्राय 7 जन को अरेस्ट करा हिछि एवं कोर्ट चालन मध्य करा हिछि। देखंतो एई मां माननको भाई माननको जेपरि दुर्नीति अत्याचार करके गोटे ख्रीष्ट धर्म को गले बोले मारिकी आज जंगल पहाड़ ऊपर को खेदी देइचंती से मानकर प्राण बंचाइबा पाई बोली से माने निजे पाई निजे डरिके जंगल को लुचिया पाई पळा आसीचंती। देखंतु ए परि परिस्थिति रे ए वर्षा काल रे माने दिन बिताउचंती। देखंतु जो प्रकार बण रे अछंती आउ ए कुडिया मध्य देखंतु ए कुडिया मध्य भांगी देइचंती। गाँर घर जहाँ भांगी देले तो भांगी देले किंतु शेष रे जंगल रो कुडिया मध्य छाड़ी नाहांती। से प्रकार निर्धूम माड़ मारिकी ए माननको पठा दिया जाइछे। एबे भाबंतु ए माने जीवे कुआडे ना आम भारतर न्यायपालिका ए माननको भरोसा किछि दबो ना कि आमर तो जहाँ किछि जानिछो संविधान रो आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत आमे माने जानू कि जे समस्त को समान अधिकार मिली बोली आमे जानू। हेले एही परि दुर्नीति काहे की होउची एही पर्यंत कालीर घटना एटा एही पर्यंत प्रशासन ए जाय दृष्टिपात करि नाहांती। ए माननको ए परि हैरान रखिचंती ना ए माने खाइले ना पीले ना कोन करिसंती तांकुर को भी जणा नै। हेले ए माननको निर्धूम माड़ मारी के आज एपट पूरा गाँ एपट अच्छी केते पहाड़ ऊपर माने चढ़ी छांते पूरा गाँ देखा तो जाऊ ना गछ खुंट अच्छे सेमती है पूरा ऊपर को चढ़ी के मानकर जीवन को अतिबाहित करिसंती। दया करे प्रशासन यथा शीघ्र ए माननको न्याय दियंतु एवं जे माने अत्याचार दुर्नीति करिसंती से माननको भी मध्य उचित जवाब निहाती मिलवा दरकार। कौन आम भारत रे एते अन्याय अत्याचार होउची मु किछि जानि पारु नाही। एटा कौन प्रशासन सोई पड़िछंती ना कौन ए जाय जानि नाहांती। कालीर घटना काली राति रे जो प्रकार निर्धूम माड़ मारी की पठेइचंती बोली कि आमे सुनुछो। आउ शेषरे आपण माने देखिले छैटी जेतेबेले बाइट नेबा बेले भी मध्य गणमाध्यम को भी मध्य से माने डरु नाहांती। दया करी ए माननको कार्य अनुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। दर्शक बंधु मु पप्पू नायक आपण देखुछंती पप्पू नायक ऑफिशियल। दर्शक बंधु बहुत दुखर सहकारे आज मु ए वीडियो को उपस्थापना करिया को जाउ अछि काहेकि ना जेतेबेले ए वीडियो टी मो नजर को आसिला तो मो मन भागी पड़िला। आ भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जदि मु चाहिबी हिंदू होई पारिबी जदि मु चाहिबी क्रिश्चियन होई पारिबी जदि मु चाहिबी मुस्लिम होई पारिबी जदि मु चाहिबी सिख होई पारिबी जैन होई पारिबी। तो मते जो धर्म मते सैटिस्फाई करि पारोछि मते जो धर्म मते बहुत पसंद मु सही धर्म को ग्रहण करि पारि। जेतेबेले मु वीडियो टी देखली तो एई विषय रे वीडियो बना जिबा दरकार बोली मु चिंता। जेतेबेले ख्रीष्ट को पाउछंती प्रकृत सत्यता को पाउछंती एवं ख्रिस्टियान भावे जीवन यापन अतिबाहित करूछंती सेही समय हिंदू भाई बहन माने समाने विरोध करी तांको घर को करूछंती। तांकर घर को तांकर टीण को छप्पर को खंड खंड करी भांगुछंती एवं तांको रक्ताघात माड़ मारुछंती। या केते जुक्तियुक्त तेणु मु तो गोटे हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करूछु वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु जे भली ए वीडियो वायरल हेबा दरकार। तो प्रिय दर्शक बंधु चलंतु वीडियो टी देखि नेबा तापर आमे कथा हेबा। भाई आपन को ना कोन टिके साउंड रे कोन हां 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 आपन को भी मारा पीटा करिसंते हां 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 हेले आपन बाहाई चंते मैरिज करिसंते हां हां हेले आपन को घर भांगी देले भांगी दे कि मारपीट कर दे छंते हो 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 कार कार घर भांगी दे छंते मोर जनार गड सर सिरान जी हां हां ना एटी अच्छा तो किए अच्छा तो आपन को घर गड भंगा आइते हां आपन को हां सर आपन को आपन बाहाई चंते हां सर हां हां आपन बाहाई चंते हां हां आपन को आउरी कार आपन को ना कोन भाई गोपाल गोपाल आपन को भी मारी छंते हां हां हेले कोन पाई मारी छंते तांके
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କରି ପଳେଇ ଗଲୁ ବୋଲି ଆଉ କଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି ମାରୁଥିଲେ ନା ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଛାଡି ଦେଇକି ତମେ ଆମ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରୁହ ବୋଲି ସେମିତି ଏକା କହିଲେ ସାର୍। ହଁ 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 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଛାଡି ଦେଇକି ଆମର ସହିତ ମିଳିମିଶି ରୁହ ନହେଲେ ଆମେ ଗାଁରୁ କାଢିଦେବୁ ହଁ ସେମିତି କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କାଢି ଦେଇକି ବଣକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାରିଦେବୁ ହାଣିଦେବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଟା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭୟରେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଗାଁକୁ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ କି ନାଇଁ କଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ हेलो फिलहाल क्या ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ତିନି ଯାଇଥିନି କି कौन किया ଆପଣ ଗାଁର ଜାନି ନାଇଁ ଜାନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ मोर नाम मुत्तेला हरका ଧନ୍ୟବାଦ ना मनोज हरका मनोज हरका ए गार ना कौन आज्ञा अंटा मेड़ा करू रे कौन होची भाई जोटा भूल सेटा भूल आका कहबे लोक जोटा ठीक सेटा ठीक आका एबे एटी केते लोक ठीक बोली कहउछ ठीक आका कहउछ ना सेटा नहीं हमर कर्तव्य हमको एटा अधिकार दिया गला हम करूछ सेट्रो डाकी जी पचार बेटा हेले हेले आज्ञा शुणु आज्ञा एटा केबर घटना टी कहतु काली ना राति ना कौन राति ना कि हेले चारि घर को भी आपण भांगी देइतंती के हेले तांके एबे कोठी अछंती बोली आपण विश्वास करछन कोठी अछंती बोला के जानिछि तांग मानो कोठी अछंती बोला के जानिछि तांग मानो को आरि जदी तांग मानार यार तो नाही संगे राति रे का बाड छु आइ गले हां 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 हेले कोड बाहर को पळै गल बोलवा कथा ना के अच्छा आपण माने को परि दृष्टि रे देखुचंती गणमाध्यम माने जे चतुर्थ स्तंभ रे अछंती जे चतुर्थ स्तंभ रे अछि तांकर को को दृष्टि रे आपण देखुचंती रिकॉर्डिंग कला हम कहबो नाही हैला ते कथा कह दउछ रिकॉर्डिंग करले हम किछि भी हम पकड़ आंसर किछि पाइबो ना हां
ହଉ ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଥିଲା କଣ ନଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ଶୁଣିବୁ ମନେ ଇଚ୍ଛା ଶୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସମାଜକୁ କଣ ଦେଖେଇବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ କଣ ଦେଖେଇବୁ ଯାହା ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଚାରିଛ କର ହଇ ଭାଇ ଯାହା କହିବାଟା ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଆମେ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ ତମର ବାଟେ ତମେ ଯିବ ଆମର ବାଟେ ଆମେ ରହିବୁ ହେଲା ହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା କି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେପରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁର 4 ପରିବାରଙ୍କୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛଡ଼ା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାଟା ଘଟେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ସେମାନେ DIG କଲେକ୍ଟର ଏବଂ SP ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାୟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହିପରି ପ୍ରାୟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଲା ପରେ ୟା ଉପରେ ଯୋଉ ତତ୍ପରତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେବାର ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟିକୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପକ୍ଷରୁ କେହି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସି ଅନେକ ଲୋକ 3 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲିବାଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଚିର ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ନିରନ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଏହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାଦାୟକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିହାତି ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଆ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ମିଶି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି କମିଟି କରି ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଖୋଲିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ବସ୍ତିରେ ଏକତ୍ର ମିଳାମିଶା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆରକକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଙ୍ଗୀ ସେମାନେ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ହୁଏତ ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଲେ ବିଷୟଟି ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।